Iteruskan kita hata ni bata. Aima bani Yohanes bin Dualu ayat 12. Yesus do panondang ni dunia on. Martonggo hita lobe. Tuhan Yesus ham mengaku. Ahu do panondang ni dunia on. Ganupan hanami mardalan ni bagas nagulap. Hamdo manondangi hanami sahalak-sahalak. Aseboy torang ban nami, nay batana makaholongi hanami, nay batana manguhumi holi, anjahan nay batana mambere haguluhan ban nami. Sondangi ham mahanami marhite hatamuon. Onma Pangindoan nami Tuhan Yesus. Amin. Yohanes bin Dualu ayat 12. Dop ai nini Yesus mause makatahon bani Sidea. Ahu do panondang ni dunia on. Senganjay mardalan bani nagolap na mangiri kon au. Bani do tene panondang haguluhanin. Jadi nini halak parise mahubani. Ia ham dirimu do isa si hokam. Seng sitong hasa siam muin. Jadi nini Yesus ma mambalo si Sidea. Agepe pasal diri kuhusa sihon. Sitong do hasa siokin. Ay hubotoh do hunja auroh. Anjaha huja au siholao. Tapi ang gonasyam, sengi botoh nasyam hunja auroh, anjaha huja sihollahu au. Mangihut kon pardagingon do nasyam manguhumi. Anggo au, seng dong huuhumi age ise. Anjaha anggo manguhumau, sitong do uhumhu. Ay seng pitahau na manguhumay, tapi namar suruhau do hasomakku. Anjaha bani titah nasyampe tersurat do. Sitong do sinak sihon ni dua halak. Au do nama nak sihon pasal diriku. Anjaha bapa inpe namar suruhau isak sihon do au. Nini Sidea mahubani. Ay ija do bapamu. Ibalo si Yesus ma. Ahu atap bapa pe seng itanday nasyam. Ambit itanday nasyam au tandaon nasyam do agi bapa. Aima ihatahon hulaki. Aima ihatahon ikamar parartaan sanggah na mangajari iyay rumah panumbahan. Ise pelang na manakapsi ay seng jupah ope panorang ni. Yesus makatahon hubata. Ahu atap bapa pe seng itanday nasyam. Ambit itanday nasyam au tandaon nasyam do agi bapain. Tuttu gatido hita makatahon hamba pa namin na naguriatas. So naha aseboy tanday hita na bata bapa na naguriatas. Ambit itanday nasyam au ni na Tuhan Yesus. Tandaon nasyam do age bapain. Berarti ang golangi tanday hita Tuhan Yesus, langi tanday hita na bata bapa. Porini pe ihatahon hita, hamba pa namin na naguriatas. Halani Yesus rohu tanahon, patandahon na bata na lang tarida. Patandahon na bata bapa. Jesus pakon na bata bapa sada. Ay masa Jesus do na rohu hudunia on. Hasurga asal ni ro iya hudunia on. On mana lang iya rusi halak Jahudi, lang iya rusi halak parise pakon si boto surat. Langi tandai Sidea Tuhan Yesus. Jadi hatahon Tuhan Yesus mah,
Ahu do panondang ni dunia on. Senganjay mardalan bani nagolap na mangiri kon au. Bani do tene panondang hagoluhanin. Ahu do panondang ni dunia on. Pengakuan. Adong piga-piga hali ihatahon Tuhan Yesus pengakuan ni. Ahu do roti na manggoluh. Ahu do roti na susur ha surga na mambere haguluhan sa doka ni dokahni. Ahu do dalanin. Ise pelang buidas bani bapa ang golang marhitehon ni au. Ahu do parpuhuan na pahaguluhan. Pakon na legan. Ijo ni hatahon ni. Ahu do panondang ni dunia on. Ise maksud ni dunia. Ang gobani bagian on, dunia ay mahalak parise. Siboto surat, halak Yahudi. Sonari, nahita naman nangarhatan na ibataon, hita mamaksud ni dunia. Halak pardosa, daw humbani na ibata. Halak na mardalan ni bagas hagulapan. Jadi Tuhan Yesus doboy manondangi hita. Manondangi hampa konao, manondangi halak parise. Halan yang goy basa hita, bani bindu walu ayat sadar rosi 10 sada. Sanggah Tuhan Yesus i rumah panumbahan. Ro masih boto surat pakon halak parise, ibuan ni masada halak na terdapok marbakis. Ihatahon ni hubani Tuhan Yesus. Menurut titah ni si Musa, halak na sonon maningun do itipali bani batu rosi mate. Menurut ham sonaha. Tapi baga suhur ni si botoh surat pakon parise, jahat do Pak Yesus. Sihol si dia menlaju Tuhan Yesus. Memang menurut hukum ni si Musa, daboru na terdapok marbakisay, maningun do itipali bani batu. Tapi isondangi Tuhan Yesus paruhuran ni si botoh surat. Paruhuran ni halak parise. Paruhuran ni halak Yahudi. Paruhuran daboru na terdapok marbakisay. Sonaha Yesus manondangi. Ise humbani na siyam. Nalang mardosa. Ia maparlobe membuat batu. Menggijikon bani daboruon. Isondangi Yesus paruhuran ni si dia. Ay masih sahala pelangadong napak membuat batu menggijikkan bani puang-puangai. Halani dop isondangi paruhuran ni. Ganupan si dia mengidah diri ni. Au pihalak pardosa do, ita dikon ni Yesus. Rona sada, au pihalak pardosa do, ita dikon ni Yesus. Tading mapuang-puangai, jong-jong ilobe ni Tuhan Yesus. Jadi do peristiwa ay masih hatahon Tuhan Yesus. Ahu do panondang ni dunia on. Halak parise golap paruhuran ni. Marsi pakulah-kulah. Si botoh surat pesonai. Halak Yahudi pe menganggap diri ni pitor. Daboru na terdapok marbakisay. Ay do na patut iuhum. Sonay menurut pikiran ni si dia. Yesus makatahon, ahu do panondang ni dunia on, senganjay mardalan bani nagolap na mangiri kon au. Berarti halak parise mardalan bani nagolap. Si botoh surat pe mardalan bani nagolap. Puang-puang na terdapok marbakisay pe mardalan bani nagolap. Jadi nagolap ijon, manggoluh ia ibagas parjabulonan ni dosa. Halak parise marsipakulah-kulah. Si botoh surat pe marsipakulah-kulah. Pitor pangahap ni, langit tandai ni diri ni, ay managulap. Langit tandai ni pabuwa ia pe, dos do pakon puang-puang na mardosa ay. Hampa konao. Dos do ilobi ni nebata, halak pardosa. Hasusuran ni halak pardosa. Iparjabulon dosa. Jadi Yesus do manondangi hita.
Jadi sonaha ase ulang behita mardalan ni bagas nagolap. Tutuang godong panondang. Songon hita mardalan bani borngin. Mardalan bani nagolap. Ang godong senterta, ididah kita madalanay. Atap marhubang do, atap adong do batu nabaggal, ididah kita. Tapi ang gulang adong panondang, atap mate lampu, sengdong panondangi rumah, langi botoh kita peman bedahon. On warna merah, on warna si birong, on warna si botar, lang tarbedahon hita be. Halanidos haganupan, golap haganupan. Tapi halanya dong panondang, ibotoh kita mamambedahon, on meja. Ijon HP ni adong hudon. Tetapi butuh kita membedahon. Jadi sonaha doa seboy kita mardalan ni bagas panondang. Yesus makatahon. Senganjay mardalan bani nagolap na mangiri kon ao. Berarti seboy kita mardalan bani panondang. Ase ididah kita naija harosuh ni naibata. Ase boy itandai hita naibata. Anggora hita memberi dirita mangiri kot Tuhan Yesus. Halani Yesus do makatahon. Ahu do panondang ni duniaon. Senganjay mardalan bani nagolap na mangiri konau. Maselang mardalan bani nagolap. Bani do tene panondang haguluhan. Ibere Yesus bani panondang haguluhan. Daboru na tardapok marbakisay. Anggo manurut titah ni si Musa, maningun do iya itipali bani batu. Tapi halani roh Tuhan Yesus manondangi. Isondangi ni haganupan si dia. Ise humbani na siyam. Nalangong gamar dosa. Ia maperlobi membuat batu menggijikkan bani puang-puangon. Isondangi. Sada halak pelang pak membuat batu menggijiki daburu ai. Ai masih hatahon Yesus bani daburu ai. Ahu pe seng uhumok kuham. Mula maham. Mulai sadarion ulang benunut mambahen dosa. Ibere Yesus panondang bani daburuai, anjaha ibere bani haguluhan. Ay masemulak iya, langi turuskon ni bemardosa. Halani dom madapot ni panondang, iri kon ni panondang ay ma Tuhan Yesus, ibalosini hata ni Tuhan Yesus. Yesus makatahon, ahu do panondang ni duniaon. Senganjay mardalan bani nagolap na mangiri konau. Bani do tene panondang haguluhan. Anggoy sukun ham. Ija do ham sonari mardalan. Anggolape iri ko kam Tuhan Yesus. Pasti do ham mardalan bani nagolap. Ang gumardalan bani nagolap, lang torang tujuan ni. Ujung ni holi ay mahamatean. Ujung ni holi ay maapi neraka. Halani ibagas Yesus sa saadong haguluhan. Tapi ang goraham mangiri ko Tuhan Yesus. Raham membalusi Tuhan Yesus. Songon puang-puang na tardapok marbakisay. Mulag iya, malua iya humbani uhuman. Iri kon ni Tuhan Yesus. Ay masinggo basahita terus bani Injilon. Jupah kita ma sahalak daboru maminaki Tuhan Yesus. Halani dok mulak iya. Ididah ni masonaha panondang ay manorangi haguluhan ni. Lang mardalan be iya bani nagolap. Ibotoh ni ma aha si bahenon ni dopak Tuhan Yesus. Jadi ang golape idi ko kam Tuhan Yesus. Mardalan no pe hamba ni nagolap.
ujung ni holi hamatean mak. Tapi hala na mangiri ko Tuhan Yesus, seng mardalan be ia bani na golap. Jadi golap ijon, paruhuran parsipakulah-kulahon. Langit tanda ini dirini, ia hapni ia pitori lobi ni nebata. Ia hapni do matalup ia ijalo lobi ni nebata. Tapi manggoluh ia bagas dosa. Manggoluh i parjabolon dosa. Yesus mengaku, ahu do panondang ni dunian, sengan je mardalan bani nagolap na mangiri ko nau. Bani do tene panondang haguluhanin. Sonaha reaksi ni halak Yahudi, halak Parise, pakon si botoh surat. Ayat 10 tolo. Jadi ni halak Parise mahubani. Ia ham, dirimu do isa si hokam, seng sitong hasak siam muai. Itolak si dia hatani Tuhan Yesus. Langrasi dia membalosi hatani Tuhan Yesus. Sonaripe ondo na terjadi. Langra halak Kristen membalosi hatani Tuhan Yesus. Lang tardalak kunin. Ang dunia no pehita, lang tardalak ko hatani nebata. Itolak ni hatani Tuhan Yesus. Padahal Yesus do mamakatahon. Sengan jay mardalan bani nagolap na mangiri ko nau. Bani do tene panondang haguluhanin. Tapi lang porsaya si dia bani Tuhan Yesus. Sonari pesonay. Ay maserado hita do mahalak Kristen. Tapi itolak hita hata ni Tuhan Yesus. Itolak hita Yesus asa dalam surga. Iu sagah ko kita marhite mandalak ko tita. Berarti itolak hita hatani, itolak hita panondang, mardalan mahita ibagas nagolap. Halak Parise makatahon. Iya ham dirimu do isa siyokam, seng sitong hasak siyam muay. Lang rasi dia mengakui Tuhan Yesus. Jadi nini Yesus mamambalosi si dia. Agepe pasal diriku husak sihon, sitong do hasak siakai. Ay hubotoh do hunja au roh, anjah huja au siholau. Tapi ang go nasyam, sengi botoh nasyam hunja au roh, anjah huja siholau. Mangihut kon pardagingon do nasyam manghumi, ang go au, seng huuhumi age ise. Anjaha anggo manguhumau, sitong do uhumhu, ay seng pitah au na manghumay, tapi namar suruh au do hasomakku. Anjaha bani titah na siyam petar surat do, sitong do sinak sihon ni dua halak. Ahu do nama nak sihon pasal diriku, anjaha bapa inpe namar suruh au, isak sihon do au. Ibagas titah ni si Musa, dom matar surat. Anggo hasaksian ni dua halak, sitong doai. Sarupa hasaksian ni dua halak, berarti na saksian niya sitong. Anggo Yesus makatahon. Ahu do panondang ni dunia on. Sengan jay mardalan bani nagolap, na mangiri ko nau, bani do tene panondang haguluhanin. Yesus manak sihon pasal dirini, tapi seng ia saja. Bapa nai surga pe manak sihon pasal Tuhan Yesus. Berarti anggo ia kui hita nai bata bapa, maningun do ia kui hita Tuhan Yesus. Anggo mangaku hita porsaya bani nai bata bapa, maningun do parlobe itandai hita Tuhan Yesus. Tapi halak Parise langsung naik. Mengaku si dia manombah na bata, tapi itolak ni Tuhan Yesus. Yesus manak sion pasal diri ini. Sedos ia sendiri manak sion, tapi dihu do na bata bapa manak sion. Pabawa Yesus do panondang ni dunia on. Yesus na manguhumi si dia ai, sitong panguhuman ni. So nahaga ni Yesus manguhumi. Ang halak Parise si boto surat manguhumi.
Ibuan ni sada hala perbaki sulobe ni Tuhan Yesus. Iha tahun si dia, menurut titani si Musa da boru nasonon maningun ni tipali bani batu. Tapi ibaga suhur ni jahat. Sihol si dia man laju Tuhan Yesus. Ibaga suhur ni si dia do na patut pitori lobe ni nebata. Da boru na tardapok marbakison halak pardosa. Tapi Yesus makatahon, ise humbani na siyam nalang mardosa. Ia maparlobe membuat batu manipalhon bani da buruon. Sadar do si dia, pabawa si dia pe pardosa. Tapi ita dikon ni Tuhan Yesus. Panguhuman ni si dia lang sitong. Panguhuman ni si dia menurut daging. Menganggap diri ni pitor. Anjah ada boru perbakisai mardosa. Tapi Yesus menguhumi panguhuman ni sitong. Sonaha panghuman ni Yesus itong? Iha tahun Yesus bani si dia. Ise humbani na siyam nalang mardosa. Ia maperlobe membuat batu. Manggijikon bani da buruon. Sengdong napak manggijikon. Berarti panghuman na sitong na berhak manguhum pardosa ay mahala nalang mardosa. Jadi ang si dia pe berdosa, lang berhak si dia menguhum puang-puang na marbakison. Ay masihita, panguhuman ni jolma na adong itanahon, lang adong na sitong. Halani na manguhumi pe lang sitong, na iuhumi pe lang sitong. Haganupan panguhuman na pengadilan ay lang adong na sitong. Lang adong na benar. Tapi na benar holi panguhuman ay mapanguhuman ni Tuhan Yesus. Ang gusto na ay, ang panguhuman ni Yesus na nasitong, halani iya do panondang. Ro mahamhu Tuhan Yesus, asisangga ro holi panguhuman. Do maadong pembelamu ilobe ni naibata. Halani panguhuman ni Yesus kasana sitong. Hubani daboru na tardapok marbakisay ihatahon ni. Au peseng humokuho mula maho. Ulang nunut be mambahin dosa. Iyam pun ni Yesus iya. Ibere Yesus hubani haguluhan. Lang mati iya halani dosani. On mapanguhuman na sitong. Ay masihatahon Tuhan Yesus. Iya. Sitong do uhumhu. Anggo au manguhumi, sitong do uhumhu. Ay seng pitahaw na manghumay, tapi na marsuruhaw do hasomakku. Tapi do pibogi si dia hata ni Tuhan Yesuson. Ay ija do bapamu. Ibalo si Jesus ma. Ahu atap bapa pe sengi tandai na siyam. Ambit itandai na siyam au tandaon na siyam do age bapain. Ambit itandai hita Tuhan Yesus, tandaot tado na bata bapa na surga. Tapi ang golangit tandai ham Tuhan Yesus, langit tandai ham na bata bapa na surga. Halani Yesus rohu tanahon, rap do iya, sada do iya pakon na bata bapa. Ahan na tahon Tuhan Yesus, ay do homani na isa sihon na bata bapa. Halak parise si boto surat, halak Yahudi, langi akui ni Tuhan Yesus. Itulak ni hata ni Tuhan Yesus. Itulak ni panguhuman ni Tuhan Yesus. Halani si dia manguhumi manurut pardagingon. Manurut paruhuran ni jolma. Ay maseganupan paruhuman ni dunia on. Panguhuman manurut paruhuran ni jolma. Sengdong na pitor. Tapi paruhuman na pitor ay maparuhuman ni Tuhan Yesus. Jadi ang goroham mo Tuhan Yesus. Ang goraham mangiri ko Tuhan Yesus. Ibereni mahubamu haguluhan. Ang goraham mangiri ko Tuhan Yesus. Ididahkam mapanondang ni dunia on. Daburu parbakisay. Iri kon ni Tuhan Yesus. Ay mase ibere Yesus subani haguluhan. Mulak iya lang be manggolo hibagas dosa. Halak parise na mamboto hata ni nebata
tapi lang manandai Tuhan Yesus. Lang mengakui Tuhan Yesus. Tetap ma ia manggoluh ibagas dosani. Yesus makatahon. Ahu do panondang ni dunia on. Hampak ko na ibagas na gulap. Maruhur si pakulah-kulah. Sengdong na pitor. Halak pardosa do ita ganupan. Tapi Yesus manondangi kita. Ase didah kita panondang haguluhan. Ay masih halak nara mangiri ko Tuhan Yesus. Yesus sendiri memberi jaminan. Senganjay mardalan bani nagolap na mangiri ko nau. Bani dotene panondang haguluhanin. Daboru parbakisay mulak iya. Do may jaloni haguluhan. Seng mati iya itipali bani batu. Ipaluah Tuhan Yesus iya. Langho na uhum. Anjaha mulai kunjay nari, iri kon ni Tuhan Yesus, manggoluh ma iya, ibagas panondang. Anggolang dong panondang, langi botoh kam naija sura-sura ni nebata, naija hagigi ni nebata. Anggolang iri ko kam Tuhan Yesus, langi jaloham haguluhan na sadukah ni dukah ni. Anggolang iri ko kam Tuhan Yesus, langi jaloham roti hagoluhanay. Anggolangiri ko kam Tuhan Yesus. Lang dihut beham ipuhoy Tuhan Yesus guna manjalo haguluhan sadokah ni dokahan ni. Ijaloham dohatan ni Yesus on. Anggo mardalan baninagola po peham. Sonari do may hatahon Yesus. Iya mapanondang ni dunia on. Ia mapanondang na mambere haguluhan. Anggo sikol ham manjalo haguluhan. Roma ham hu Tuhan Yesus. Martonggo hita. Tuhan Yesus ham do panondang haguluhan. Panondang ni dunia on. Hanami haganu panibagas na golap. Songon halak parise pakon si boto surat. Maruhur si pakulah-kulah. Tapi halani hampanondang, ibotoh kam na ibagasuhur ni si dia. Sonari pe ibotoh kam do na ibagasuhur nami. Ay masih diloham doha nami. Aserahan nami mangiri ko kam. Halani halak na mangiri ko kam, seng mardalan bebani nagolap. Bani do tene panondang haguluhanin. Langho na uhum be iya. Itandai ni ma Tuhan Yesus, itandai ni manay bata bapa. Daboru parbakisay, halani sondangi hamparuran ni, ijalo ni mahasasapan ni dosa, ijalo ni mahaluahon, mulak iya seng hona uhum, bani mahaguluhan. Tuhan angguhan namin na mambogi hatamuon, adong na mardalan ni bagas na golap, lang ibotoh ni naija harosuh ni bata, naija hagigi ni nebata. Dos haganupan. Halani ay. Hata na do may bugini ay torangi hamma. Ase ra iya. Mangiri ko kam. Isondangi ham paruhuran ni. Bere hamba ni haguluhan. On mapanginduan nami Tuhan Yesus. Halani ham ni bata manondangi hanami. Ham homado boy manari hanami ase rohu bamu. Ibagas goramu hanami martonggo. Amin. Selamat borngin hubat tahaganupan. Selamat malam. Jumpa husehita bani panorang nalegan. Tuhan Yesus mamasu-masu.